déjà commencé et comme vous me voyez avec un peu de poussière, on mange un brique de poussière chaque jour. La chose belle est le fait que c'est pas seulement la paroisse a pensé aux enfants catholiques, c'est ouvert à tout le monde et nous avons des catholiques bien sûr, des protestants et aussi des musulmans et tout le monde est bien accueilli ici. Kwetu Ndosho ni kawaida kuankadre watoto kila mara wakati yenye tuko mu grand vacances. Na wakati gani kitu ambacho kinatuma tufanye ile encadrement tunaita colonie de vacances ni kusaidia wazazi, kwa sababu wakati ya masomo watoto wanabaki kwenye shule mpaka saa 6 au saa 7. Nasi tunakamata hao watoto wakati ya colonie de vacances, wakati ya grand vacances. Zile wakati wangekuwa nafanya kwa masomo tunafanya nazo hapa ku parokia yetu, na itasaidia aussi kulite na madega fulani ambazo watoto wanafanya kwenye nyumba zao. Ndani ya mji wa Goma watoto wengi wamealikwa ku colonie de vacances. Kisha proclamation, leo tunaenda tembelea ku paroisse ya Saint Xavier Ndosho kwenda kuona namna gani watoto wanakuwa encadré kwa wakati ya mafungo. Karibu ndani ya kipindi yenu dans le rue de Goma kwa siku ya leo. Mimi ni Blaise Muliri Orsel, tuko ku paroisse ya Mtakatifu Francisco Xavier ya Ndosho. Mimi ni coordonnateur wa Pastoral des Enfants. Pastoral des Enfants ni muungano ya vikundi ambavyo vinakaa kwa kuwafundisha watoto. Asante sana mama journaliste. Kwetu Ndosho ni kawaida kuankadre watoto kila mara wakati yenye tuko mu grand vacances. Na wakati gani kitu ambacho kinatuma tufanye ile encadrement tunaita colonie de vacances ni kusaidia wazazi, kwa sababu wakati ya masomo watoto wanabaki kwenye shule mpaka saa 6 au saa 7. Nasi tunakamata hao watoto wakati ya colonie de vacances, wakati ya grand vacances. Zile wakati wangekuwa nafanya kwa masomo tunafanya nazo hapa ku parokia yetu, na itasaidia aussi kulite na madega fulani ambazo watoto wanafanya kwenye nyumba zao. Kwa ajili ya kupata watoto kwenye colonie de vacances, tulianza sensibilisation kwanza mumisa zetu ku parokia yetu na vijiji vyetu. Pia pamoja na walimu wa watoto tulipita mu makartier na maveni tukafanya tena sensibilisation, na hapo tulipata watoto ambao walikuja jiandikisha. Kwa leo tuko na watoto zaidi ya 1000. Watoto ambao tulikamata tulianza andika depuis 3 ans mpaka 12 ans. Wale watoto tunawagawanya selo zenye tunaita kamba. Tunakuwa na kamba moja, kamba mbili na kamba tatu. Kamba moja ni watoto ambao wanakuwa na miaka 3 hadi miaka 7. Kamba mbili ni watoto ambao wanakuwa na miaka 8 hadi miaka 10, na kamba tatu ni watoto ambao wanakuwa na miaka 11 hadi 12. Wakati watoto wanafika hapa, wanatoka nyumbani asubuhi, tunawakamata, wanafika hapa saa 12, wengine wanafika saa 1, wengine saa 2. Tunaanza kwanza na animation asubuhi sana. Tunafurahi, tunaimba nao pamoja, tunacheza, vraiment tunasentir à l'aise. Après tunafanya sala ya mwanzo na kualisha neno la Mungu. Kisha tunakamata programu ya journée. Sangisi leo, siku ya leo, kamba moja sai iko nafuata mafundisho kupitia filme mu grande salle ya parokia yetu. Kamba mbili iko mu tournoi ya balo mu terrain yetu ya parokia, na kamba tatu nao wako na wafundisha mafundisho ambayo ilikuwa prévu. Kwa kawaida watoto walishazoea kama grand vacances tunakuwaka na colonie de vacances. Ela mingi ni wa karibu ya parokia yetu, na wengine wanatokea umbalimbali na parokia lakini wanajua njia ya parokia. Alors wakati wanakuyana majeto kwanza. Tuna majeto ambazo tunawapatia selon makamba. Jeto za hii couleur ni za kamba moja. Tunakuwa na jeto za jaune ni kamba mbili.
Aussi jeto za mweupe ni za kamba 3. Et là déjà itatusaidia kuidentifie kisha kujua aussi mwenye akuandikiwa. Mwenye akuandikiwa normalement haizi pata jeto. Ndio maana batoto banakuya vraiment hababasindikize na saba tarudia tuko na balimu wenye tunakamataka tunawatia kubarabara ili wakwe na vusha watoto mpaka sasa wote wanakuwa evacué na parokia. Kwa ajili ya inscription najua kama hizi siku hali iko mubaya. Tulifanya mchango, wazazi walifanya mchango ya kila mtoto alipa tu 2000 francs ambayo itatumika mu kazi mbalimbali. Katika kazi tuliprevoir mabombo na mabiskuit kila siku kwa watoto, tuliprevoir bui kwa watoto, pia tuliuza mavarezi ambazo wako wachezesha na mabalo, tuliuza madawa kubale batakuwa bagonjwa, pia na tuliuza pia vyombo vya kufanya usafi kila mara ambapo mtoto atenda fanya choo. Kwa ajili ya wazazi ambao hawakuweza andikisha watoto wao kwenye colonie de vacances yetu, tutawashauri kitu moja, wakati yenye wanasikia tangazo inapita, ni mzuri kuharikisha kuandikisha watoto, na ile itawasaidia sangisi hali iko mbaya kukuwa na wakinga na majaribu kwenye nyumba zao. Pia katika mwaka huu tumechagua teme kubwa sana ambayo nasema mtoto msingi wa amani. Asante. Mimi ni Deogracias Lumambo, na hapa tunapatikana kwa parokia ya Saint François Xavier Ndosho. Mimi nafanya kazi ya usimamizi wa vijana ndani ya parokia ya Ndosho. Asante sana kwa kauli. Nawaza sisi wote tunajua kama hii wakati yenye tuko ndani ni wakati ya grand vacances, na comme d'habitude wakati ya grand vacances tunakuwa na ile programme ya colonie de vacances, na tunajikaza kukusanisha watoto kufatana na hali kadiri ilivyo. Masomo wakati naisha, kila mtu anajua kama watoto wanakuwa kaiparpie, na ni wakati ambayo tunaweza kuwakusanisha bila kubakonsentre sana mu mambo mbalimbali, lakini tunaangalia kisi ya kubakonsentre mu michezo mbalimbali ambayo itakavyowaepusha na madega fulani ndani ya majamaa zao. Asante. Watoto wakati wanafika hapa antuka wanajisikia vizuri sana, wanakutanana entre hao, wanacheza, kisha kucheza wanapata mafundisho kidogo, namuna gisi ya kuishi na wazazi nyumbani, namuna gisi ya kujikomporte. Apare ile wanapima kutumia uji kidogo ambayo wanawatayarishia, et voilà, na tunamaliza journée. Hatuka wanajisikia mzuri sana wakati wanafika hapa, wanaonana wote, wanacheza michezo mbalimbali ambayo inawahusu. Wakati tunaona wale watoto, ya kujua ni kwamba tunaona ni watoto ambao wanakuja weko na makategori mbalimbali, na kila mtu anakuja na iko na ce qu'on appelle education de base yake. Na wakati tunawakonsentre avant tuwapokee, kuko fazi ya maformation mbalimbali ambayo tunaifanya hapa kwa parokia, na ile maformation mbalimbali c'est basé beaucoup plus sur la psychologie de l'enfant, na inatusaidia, inatupermettre comment vivre avec ces enfants, comment les aborder, na comment kuwapatia mafundisho mbalimbali, na tuna comprendre un peu par la suite kama mambo inakuwa mazuri, wanatusikia, wanatukubali, wanatuelewa kwa. Asante kwa kauli hiyo. Sisi en tant que wasimamizi wa vijana, inakuwa na avantage beaucoup plus. Sawa kisi mlisema kama sisi ni vijana wa kesho, labda ningelisema kama hatuko vijana wa kesho, lakini tuko vijana wa leo. Vijana wa leo juu ya nini? Tunamize beaucoup plus sur le présent. Na wakati tunamize sur le présent, tunajikaza tunatayarisha wale watoto ambao watakuja kutukomboa sisi vijana
kwani kesho yake tunapaswa kubadilisha statut zetu, tunaingia tunakuwa wazazi, na wale watoto kama tuliwafundisha mzuri, kama tuliwapatia mafundisho mazuri na kama tuliwakadre mzuri, watakamata ile fasi ya ujana mzuri na kunakuwa cheminement ambayo iko mzuri. Aksanti. Mimi kama msimamizi wa vijana, labda ningealika wazazi kuwa souple en quelque sorte, na ni kuwakumbusha tu kama hapa ku parokia ya Saint François, wakati tunakamata watoto vile tunawankadre mzuri, tunawapatia michezo mbalimbali, na ina permettre kuepuka mambo fulani yenye inaweza kuwaingiza katika shida manyumbani, na ina permettre pia kupitia wakati yenye tunapitia na hali yenye tunapitia ndani ya nchi yetu, inasaidia wazazi kupunguza mafikiri mbalimbali, na inawasaidia pia kuenda makazi bila shida, le temps que tuko tunakamata watoto ndani ya parokia ya Saint François. Jamsan, mie ni Noela Bandu Luanda. Hapa tuko ku paroisse Saint François Xavier ya Ndosho. Hapa tuko mu colonie de vacances. Tuko na okipe batoto poki basindi bako na deambile mu kiwanja. Njo tulisema viki activités za masomo zishaisha, acha na shetu kamate batoto to okipe durant hii periode ya vacances. Ku pastoral des enfants tu ya Saint François Xavier. Donc tuko na gisi tuko na organisation zetu za pastoral des enfants. Tuko na makomission fulani tulijirepartir, kuko benye bako commission ya sécurité, donc mtoto anakia na jeton. Pendant inscription tulikuwa napatia watoto ma jeton. Sasa banafika ku niveau ya accueil kule kwenye kuko bato ya sécurité, anaonesha jeton, anaingia, na kisha ingia hakuna kutoka tena bila mwalimu ama bila ruhusa bia vile. Mtoto aitoka bila shie kuruhusu mtoto afike inchi. Merci beaucoup. Tuli prévoir aussi mafundisho inahusu surtout religion yetu ya Église catholique yenye tutakuwa na papatia mule mu masal. Tuko aussi na hymne ya colonie de vacances. Nous avons aussi quelques chansons zenye tuli trier mu manyimbo zetu zetu tunachezaka na batoto zetu tutakuwa na baokipe nazo tu mule mu masal de classe. Mais aussi tuko na des jeux de compétition zenye tulitiaka aussi pale juu ya kukuwa nafanya ma activité fulani kwa furahisha batoto. Donc tunatoa la salle ya huku bana présenter magie ya compétition et il gagne. Tuna prévoir aussi quelques cadeaux bia vile, mais aussi tuko na kengine kenye tulitiaka ke tuliinstaurer mu cadre de kwa okipe batoto de façon que basifike kunyumba na bako na njala. Tuli prévoir aussi activité, tuko na commission ya cuisine, tunapigia bui bia, tuko na commission ya magasin, tunapatia mabombo mabiscuit bia vile. Bon, ku batoto inani comportement affiché mu classe, batoto wanaliaka surtout. Tuko na tuliba repartir ku niveau tatu. Tuko na batoto, tuko na niveau ya kamba moya tulitola de 5 à 8 ans. Tuko na kamba mbili njo de 9 à 10 ans. Tuko na kamba tatu 11 à 13 ans. Njo kamba tatu ile. Alors ile kulia ile kuna jimanifeste surtout ku kamba moya, bali watu wenye bazoea bakia sasa mingi na bali ya bazazi. Sasa tuko nabo mu salle de classe, ile kulia yezi kosekana. Tuko na façon aussi yetu, tunaweza akilia mama unamtia kumgongo, unababembeleza vya vile vike. Tuko na ile mabombo iko sina tusaidia ku intervenir kubanyamazisha vya vile. Tuko sina majouer vya vile, donc tuko na façon tu ya kubakalme me banaliaka tu. Bon, ile façon ya kujigisi tunajikomporta ka face wale watu banalia. D'abord chaque encadreur des enfants uko deja muzazi à devenir, uso hata uko muzazi tushajitie ile mkichwa ke ukishakuwa kwenye mtoto iko, ukishakamata ile tashi ya kuencadrer watoto d'office unajifanya. Donc tanke tuko hapa, tuko bazazi yao hapa, akilia napasha mutia kumgongo, akinikoyolea wala kijikoyolea vraiment ni napasha mukamata. Tuko na commission aussi ya santé. Kama mimi nakuta tuko ba mwalimu 2 3 mu salle de classe, ça dépend. Kama tuko bawili nikikuta stambrie ba commission ya santé, mimi namukamata na munawisha. Tuko na mafia maji pale na nkamata mtoto, mimi namusafisha, mimi namushanger. Tuko na quelques habits à changer. En plus tuko na mavareze ya pastoral des enfants. Inapaswa kuvalisha kilote kama alijiambia
mina kamata zake, mina zifula, mina anika. Ndiyo, ni kawaida yetu kila wakati, kila mwaka wanapanga colonie de vacances hapa paroisse ya Saint François Xavier Ndosho. Na depuis mimi nazala batoto yangu bote banasomea kuma environ ya masomo ya hapa, na kila vacances wanapaswa ingia mkoloni wakati bangali na ile miaka. Alors le fait que mi bangu basha komala, banjikulu bangu bako deja ku primaire, niko nabo deja hapa sababu afsi lirekrite wanafunzi ba masomo zote kwenye bana ba participer, kwenye bana basaidia kubasomesha kwa. Donc pour dire que na Notre Dame du Congo, Sebiera, fasi ingine bako hapo. Sino kulikuwa ka sensibilisation large kusema wanafunzi watoto baki koloni. Sisi kama vile wazazi tunapenda hii koloni sana. Juu ya nini? Un certain moment avant que mtu aende ku vacances anapaswa fuata koloni juu inabasaidia ku vitu mingi. Kitu kia kwanza, ubu bebe budogo. Tulishaona kama ni initiation kusema kesho baanze primaire na basha fungula akili kwanza. Basha tosha akili ya boga. Naona mtu sema anatia mpremiere anakuwa na boga mingi ya loro. Kama alikuwa anafuata koloni kwanza boga kwanza masomo haiko tena. Iko deja tayari kuanza masomo aishi na wenzake apare nyumba. Ya pili, mkoloni de vacances muko education. Aba encadrer kazi yao wanapata maformation za kila aina. Donc aba wako savile balimu pia ni wazazi. Tena ni wakatekist. Juu banapana mafundisho kwanza nusu, kuko siku ya kwenda mkilte mkanisa, kuko wakati wanawafundisha kwa video kama padri aliwapa avyo, wanaona kama filme fulani ya watakatifu fulani kazi walifanyaka nabo, wanawafundisha kusudi labda baba inisie kusema na mimi kama sasa vile mtakatifu na mimi sasa mwenda kwa mtakatifu. Ile ni mafundisho ya kiroho ya kanisa. Mafundisho mengine ni education, wanatusaidia kwa maadibisho. Mtoto alikuwa na kiburi sana, sasa iko huko pamoja na wenzake, bale bankadre bana baredresse. Kwa gisi alikuwa kama mgomvi sana, mesa iko mkoloni, banaweza mupiga, banaweza muongoza na pale na msaidia ku jiredresse na kuadibisho. Donc ile avamidi yote bako hapa na shitwa kwa tu asireke batoto yetu wako bien protégé kuliko babakie kunyumba bako banadeambile bako najifundisha mafundisho ya bashege juu kwa mtoto wa mingi kumanyumba wenyewe unakuwa matusi matabia ya ovyo, lakini kama iko hapa kuparoise ku education ya koloni ça nous aide beaucoup. Bonjour, je suis le père Roberto, je suis le curé de la paroisse Saint-François Xavier ici en Ndosho. Merci pour la question. C'est une belle habitude que la paroisse Saint-François Xavier a depuis toujours, on pourrait dire, d'organiser pendant la période de l'été la colonie de vacances. C'est la paroisse qui l'organise. Il y a plus de 1000 enfants qui se sont inscrits avec une petite contribution de 2000 francs. Il y a aussi un bon groupe d'encadreurs, 70, presque 80. Le thème de cette année, c'est Mutoto Musinji wa Amani. Vu ce que nous sommes en train de vivre et de traverser, nous pensons que même les enfants ou à partir des enfants, il est possible de rêver et d'espérer d'un monde de paix, surtout ici dans notre pays. Alors la colonie a commencé le 3 juillet et va se clôturer à la fin de ce mois. Il y a différentes activités, les grands rassemblements chaque jour ici à la paroisse, à l'extérieur dans notre enceinte. Rassemblements, on prie, on chante et après différentes activités dans les salles, un peu des enseignements concernant les thèmes. Il y a aussi des activités sportives comme les tournois de foot où nous avons 16 équipes et on a déjà commencé et comme vous me voyez avec un peu de poussière, on mange un brique de poussière chaque jour. La chose belle est le fait que
Pas seulement la paroisse a pensé aux enfants catholiques, c'est ouvert à tout le monde et nous avons des catholiques bien sûr, des protestants et aussi des musulmans et tout le monde est bien accueilli ici et c'est une expérience de vie d'ensemble où ce n'est pas la religion, la couleur ou disons les différents groupes qui font la différence, mais c'est mettre tout le monde ensemble pour s'engager de rêver, je répète, et aussi on espère d'arriver à la paix. Gisi mmetoka kuona hapa kwenye parokia ya Saint Xavier, watoto kushinda 1000 wamekutanana hapa na kupitisha vakansi yao mahali hapa. Na hiyo mafungo inasaidia watoto wengi kupiganisha ile hali ya mambo mabaya wanaweza kukutanana nao mahali wanakaa. Na ndani ya colonie de vacances watoto wanafunzwa neno la Mungu na vile vile watoto wanapata maadibisho mazuri ya kuwasaidia na kazi zinakuwa mengi sana mahali hapa. Tunaona wengine wanakuwa encadré kote ya football, wengine wanakuwa encadré kufata film, wengine wanakuwa encadré kufata aussi mafundisho. Na ni kitu ya lazima sana. Na tema kwa mwaka huu ni kusema mtoto ni chanjo la amani. Ni kuonesha ya kwamba mtoto anaweza kuleta amani, mali pote anapaswa kutaniwa. Na ndani ya kipindi ya leo dans le Rue de Goma, watoto wengi kabisa wamekutaniwa mu colonie de vacances yenye inakuwa organisée na paroisse Saint François Xavier hapa ndani ya mji wa Goma, na inaonekana vizuri sana kwa wazazi. Wazazi wengi wanashukuru kuona watoto wametumwa hapa, wamepata mafundisho ninawasaidia kwa maisha yao ya kijamii. Na vile vile coordonate anatoa tena shukrani kwa wazazi wote wanaendelea kutuma watoto mahali hapa. Tukutana tena siku zijao ndani ya kipindi yenu dans les rues de Goma ku Kivu Morning Post TV.